bantaya, kukwa, 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 bantaya, kukwa, bantaya, kukwa, bantaya, kukwa. Okay. Ayan. Ulitin mo na. Head, shoulders, bantaya, kukwa. Apot, inan. Okay. Ready tayo ha? Sample, 1, 2, 3, go. Head. Shoulder. Suso. Pantayan. Head. Shoulder. Dahil nasa senior citizen, ako lang tayo, limited lang ang mga hakbang. Oo. Narigat mo, di ba? Ready, ladies and gentlemen, head, shoulder, bantaya, kukwa, kukwa, bantaya, kukwa, go! Shoulder. Okay. Mami! Trial lang yun. May pag-asa ka pa. Final. Head, shoulder, bantaya, kuka, kukwa, bantaya, look ahead. Head. Wala na po yun, Mami. Pwede na po tayo po. Thank you so much. Yes. Dikit-dikit po tayo. Okay, ready? Go! Head. Shoulder. Mami, pinagbigyan na kita kanili. Isa pa. Lapit mo. Head, shoulder, bantaya, kukwa. Head, shoulder, bantaya, Tuwa. Lapit. Galingan nyo. 500 pesos din ito. Head, shoulder, bantaya, kukwa, kukwa, ibantaya, bantaya, kukwa. Go! Pantayan. Head, shoulders, bantaya, kukwa, bantaya, bantaya, kukwa, kukwa, bantaya, Wala na. Cocomelon daw amin. Sabi ko namin, bantaya, cocomelon? Sabi niya. Isa pa. Head, shoulders, bantaya, kukwa, kukwa, bantaya, bantaya, kukwa, head, shoulder, head and shoulder, bantaya, kukwa, go! Shoulder. Okay, ulitin po natin. Head, shoulder, bantaya, kukwa, kukwa, bantaya, bantaya, shoulder, head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and go! Pantayan. Makinig po kayo mabindi naman ng mga mamsi, Ulit! Lagi na paypay sa mga silukan. 1, 2, go. Head, shoulders, bantaya, kukwa, kukwa, bantaya, head, shoulder, bantaya, kukwa, go! Head. Shoulder. Pantayan. Isa pa. Sabi ni Mami, busog. Isa pa. Mali! 500 atong. Isa rin kami ng pagkatangalitos. Nay, naka-spoon sa Mami. Ma! Kakalan. Ulit. Head. Shoulder. Bantaya, kukwa. Head, shoulder, bantaya, kukwa, 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 kukwa. Go! Head. Pantayan. Parang tayo na natin yung dalawa. Sabi ko sa'yo may pag-asa kang manalo, yes po nung anong damdaman. Sana ng 500 pesos, maka-isbo ka o haayos dyan. Okay, ready? Head, shoulders, knees and toes, head,
Shoulder, bantayan, kukwa, 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 bantayan, bantayan. A. Head. Shoulder. Bali na po tayong umihi, mami. Yes, mami, pwede na tayong umihi. Doon po yung CR, bandang kanan. Palakpakan naman po natin si mami. Ano pong pangalan po ulit? Yes, kayo po ang tunay na hindi silog sa programang ito. Yes, congratulations! Palakpakan